Muumini Mkatoliki ambaye amebatizwa, amefuata mafundisho vizuri, atafuatilia vizuri kwa undani mafundisho ya mama kanisa, na kwa sababu hiyo atasikiliza vizuri sauti ya mama kanisa. Hawezi akaropoka tu akajiropokea anavyopenda, na matokeo yake tunaharibu taswira yetu sisi wenyewe, tunajiaibisha. Unapojiendea tu wewe mwenyewe unajiropokea wewe mbele ya watu, mimi ni Mkatoliki, unajiharibia. Na unapojiharibia unaonekana una maana, kwa sababu unaongea mambo ya bla bla ambayo hayaendani na imani Katoliki. Wewe ni nani? Umepandikizwa, umelipwa ili uende ufanye 1 2 3. Hatufanyi hivyo. Ndio maana kanisa Katoliki lina umoja. Umoja huu ni kutoka Baba Mtakatifu mpaka mtoto wa mwisho anayebatizwa leo, uko kitu kimoja. Tunaongozwa na maandiko matakatifu, lakini tuna mapokeo, na bado tuna ofisi fundishi ya kanisa Katoliki na tuongoza.